Ang challenge natin ngayon ay jumbled words, types of flowers, okay? Okay! Para lang 100 pesos. Bale, depende. Pag medyo mahirap yung tanong ko, tataasan natin ng price, okay? Ito, 100 lang to. Maika. 5, 4, Lotus. Tama, Lotus. Next. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Di alam. Dahlia. JB. 5, 4, Siri. Mali, Siri. Iris. Bulaklak eh. Yan, madali lang to. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Daisy, tama. Daisy. Next. Bogs. 5, 4, 3, 2, 1. Na-blanco. Ikaw, Chris. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam. Jasmine, tama. Jasmine. 100. Okay. Panalo to ng 200 pesos. 200 pesos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Di alam. 200 pesos. 5, 4, 3, 2, 1. Stair, mali. Stair. 4, 3, 2, 1. Rosat. 5. Tears. Gusto mo lumuha? 5, 4, 3. Rates, mali. 5. 200 pesos yan. Mali. Ikaw, dyan. 5. Ashtray, mali. 5. Mali. 5, 4, 3, mali. Race, mali. Aster, sayang yung kay Jan. Sabi ni Jan ay ashtray. Ang tama sagot ay Aster. Aster. Next. Panalo lang 100 lang to. Madali. 100 to. 5, 4, 3, 2, 1. Lavender. 100. Panalo ng 200 pesos. 200 pesos. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Ikaw, 4, 3, 2. Hindi alam. Mali. Ikaw, JB. 5, 4, 3, 2. Mali, Das Parango. Ikaw. Lala. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Mali, di alam. 5, 4, Pandirango, mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1. Pandikoko. Di alam. Ikaw, Chris. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Last na kayo na. Run. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Wala na, mali. Ikaw, last na sa'yo. Maika. 5, 4, 3, 2, mali. Snapdragon. Next. Panalo ng 200 pesos. Go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Mali. 5. Ano? Mardigol. 5, 4, 3, 2, 1. Madrigal. Mali.
Oh, nala. 5, 4, 3. Marigold. Marigold. Marigold, marigold. Marigold, tama. 200 pesos, 200. Ah. Next. Medyo mahirap to. Panalo ng 300 pesos. 300. Oh. Ah, go. 5, 4. Paino, mali. 5, 4. Ha? Pino, mali. 4. Yan lang, manghula kayo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. NOP, mali. Enop, mali. 3, 2, 1. New pie, mali. 3, 2, 1, 0. Niyop, mali. Ikaw. 4. Ano? Oh, mali. Ah, last kay Nala. 4. Yellow. Mali. Ikaw Nala, last sa'yo. 4. 3, 2, 1, 0. Tony eh. Mali. Nagkabaligtad lang yung sinabi ni Maika. Sabi yun, Niopi. Pioni. Oh, next. Medyo madali lang to. 200 pesos. Oh, go. 5, 4, Ano ba yan? 3, 2. Lazian. Ano? Lazia. Lasiya, mali. 5, 4, 3. Ano? Alase, ano? Mali. 5. Alizia. Mali. Ah, ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? Alandeng. Alase, mali. 5, 4, 3, 2. Mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Azalea. Ano? Azalea. Azalea, tama, Tama, 200 pesos. Azalea, 200. Next. Familiar kayo dito, 200 pesos. Oh. Go! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Tama, sunflower. 200. Uy! Panalo ng 100 lang, 100. Madali lang to, madali. Go! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kalilito eh. Ano? Kalalili. Kalyalili, tama, kalyalili. Ano ko lang dilili? Next. Manalo na ang 200 pesos, 200. Oh. Go! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alam, oh. Next. Diyan. 5. Rain tanyo. Ikaw, Angel. 5, 4, 3, 2, 1. Tanyo? Laptanyo? Mali. Ikaw, Bogs. 5, 4, 3. Di alam. Next. Chris. 5, 4, 3, 2, 1. Tranasyo. Ikaw. 5, 4, 3, Incarnation daw. 2. Ah? Incarnation. 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 Mali. Incarnation. Next. Go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Carnation. Mali. Carnation. 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Kala ko, Tanra. Tanong mali. Ikaw. Heart. Carnation. Ano? Ano? Carnation. Carnation, tama, carnation. Kasi yung kay Ron ay incarnation yun sa'yo. Ron, incarnation. Tama, 200. Oh. Next. Panalo ng 300 pesos. 300. Oh. Go! 5, 4, 3, 2, Meow. 1, 0. Sagot. Ayun. Hindi alam, ah. Nala, manghula kayo. 5, 4,
3, 2, 1. Animon. Anak? Animon. Anak? Anemone. Tamang basa doon ay anemone. Anemone, tama. Anemone. 300, oh. Next. Panalo ng 500 200. Pamilyar sa inyo to, pamilyar. Go! 5, 4, 3, 2, 1, Ang galing. 0. Di alam. Next. 5, 4, 3, 2, Sorry tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Next. Ikaw ano, Ron? Ron, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Synchronous. 5. Next. 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Hindi alam. 5, 4, 3, sa international. TV, last kayo nala. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Hindi alam, last kayo nala. 5, 4, 3, Christianito. Mali, ang tamang sagot ay Chrysanthemum. Chrysanthemum. Panalo ng 300. 300 daw. Go! 5, 4, 3, 2, 1. Imosa. Mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Time mo. Mali. Bogs. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam. Ikaw, Chris. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siomay nga. Siomay. Mali. 5, 4, 3, 2, 1, 300 dyan. 0. Misomo, mali. 5, 4, 3, Mosay, mali. Ay, ikaw, ano? 5, Musami, mali. Ikaw, Heart. 5, Misamo, mali. 5, 4, Mimosa, tama, Mimosa. Sabi ni 300. Si Jan kanina, sabi mo Jan, Imosa, kulang ng M, Mimosa. Tama, Mimosa. Next. Last na. Panalo ng 200 pesos. 200 to. Go. 5, 4, 3, 2. Bubbly. Mali. Next. Jan. Wala namang M4. Bubbly. Ano? Babuli, mali. Next. 5, 4, Bulali. Bumble. Wala namang M dyan. 5, 4, 3, 2, Bulablat. Bulebleb. 5, Leblubol, mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bubble. Mali. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0. Lubleble? Ano? Lubleble, mali. Lubleble. Ikaw. 5, 4, 3, Blueberry. Bluebelly, mali. Last na kay JB. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bluebelly, mali. Tawag sa katay. Bluebell. Bye-bye.